Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je me trouve chez mon frère. Là on est venu passer un après-midi avec eux. Là il y a ma petite nièce qui est à côté de moi. On va faire, je lui ai pris un petit cadeau pour faire des bonbons. Du coup on a décidé de faire des bonbons ensemble. Je vous laisse avec la vidéo. Salam alaikum, تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كنتواجد عند الاخ ديالي جينا ندوزو العشيه عندهم. حدايا بنت خويا سميتها دينا. غادي نشريكها واحد بتي كادو سي باش نصايبو دي بونبون انصومبل. غادي نخليكم مع لا فيديو. Voilà ce que j'ai pris à ma petite nièce Dina. C'est ça. C'est une usine, c'est marqué usine gourmandise. Oui. Tu vas pouvoir faire des bonbons toute seule? Oui. Il faut plus les acheter hein. Oui, je sais. Alors هذا هو اللي خديت ليها لو بتي كادو باش تصايب هي يصايبوا بلا ما يبقاو يشريو الفانيت يبقاو تصايبهم هي وماماها في الدار. وقلنا شنو غادي نديرو غادي نصايبوهم انا وياها غادي نديرو واحد 3 ديال الاشكال ديال الفانيت اللي غادي نشاركوهم معكم. Et là on va faire 3 genres de bonbons qu'on va partager avec vous. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'on va faire Dina? Pour commencer. On va déballer. Oui, c'est bien, je te laisse faire. Vas-y. Voilà. On enlève tous ces sacs. Voilà, pour avoir de l'espace pour travailler, c'est ça? D'accord. Maintenant, on va le mettre un peu. Oui, mais avant de faire ça, tu sais ce qu'on va faire? On va laver. On va les laver. On va laver les moules. Et comme ça, on va faire la recette. D'abord, غادي نغسلوا هاد لي مول هادو لانه باقين في يلا خرجناهم من الباكيه خصنا ضروري نغسلوهم ومن بعد نتلاقاو مع المقادير وطريقه التحضير. Alors Dina, on va faire quoi comme bonbon? On va faire les bagues à la fraise. On va faire cela. Après, on va faire quoi? Bonbons au cola. Oui. Et les oursons. Ours à la pêche. Voilà, on va faire 3. Nous, on a choisi de faire les trois genres de bonbons. D'accord? C'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de ce moule, on va l'enlever. D'accord? On va commencer par les bagues à la fraise. فوالا البنات ما عرفتش علاش كنقول البنات. حنا قررنا باش نديرو 3 الانواع ديال الاولى 3 الاشكال ديال الفانيت. غادي نديرو هاد الخواتم بالفراوله او الفريز. غادي نديرو هادو بكوكا كولا وغادي نديرو هادو بلا بيش بالخوخ. المهم غادي نشوفو حنا شنو عندنا علاش شنو كنتوفروا باش غادي نديرو هاد الفانيت. يلا ندوزو لتحت. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour les ingrédients? On a choisi, au début, on a dit qu'on va faire cela, bague à la fraise. Qu'est-ce qu'il nous faut? Les ingrédients. 3 gouttes de colorant rouge. D'accord. 3 gouttes. Nous, on a de la poudre. On a ça, de la poudre. Et on va prendre cela. Attends, je vais le dire en arabe. Pour les المقادير لهاد الخواتم بالفراولة أو بالفريز غادي خصنا واحد 3 ديال النقط ديال الملون الاحمر. انا ما عنديش هذا، انا عندي غير غبره غادي نديرو ناخذ منه غبره ملون احمر فاكولتاتيف يعني الا بغيتوش ديروه ما ديروش. Après, Alors, sirop de fraise. On aura besoin de sirop de fraise. Nous on a pris ça, on n'a pas de sirop de fraise mais on a en fait c'est du sirop pastèque et fraise. On aura besoin aussi de ça, un petit peu de sirop de fraise. غادي نحتاجو واحد شويه ديال السيرو ديال الفريز. عندي انا هنا الدلاح والتوت غادي نستعمل هذا. Après, Alors, une cuillère à soupe une cuillère à soupe de sirop de glucose. غادي نحتاجو on aura besoin d'une cuillère à soupe de sirop de glucose. Sirop de glucose, moi j'ai ça. غادي خصنا واحد معلقه كبيره ديال السيرو ديال الجلوكوز et 4 cuillères à soupe d'eau. Voilà, غادي نحتاجو 4 المعالق كبار ديال الماء
Et enfin 250 grammes de sucre. Voilà. Nous on a trouvé. Après il nous faudra 250 grammes de sucre. غادي نحتاج واحد هما كاتبين في المقادير 250 غرام ديال السكر. حنا لقينا بان السكر كاين بزاف غادي نديرو 180 غرام بالضبط. Nous on a trouvé qu'il y a quand même beaucoup de sucre dans la recette, ça fait quand même 250 grammes, c'est beaucoup. Alors on a choisi de mettre 180 grammes. Alors nous on a commencé, je m'excuse, la vidéo elle a été un petit peu supprimée. Qu'est-ce qu'on a mis là, Dina? Au début on avait mis quoi? Le sucre. Oui. Après de l'eau. Combien on a mis de sucre? Parce que eux ils ont mis 250 grammes et nous on avait dit que ça fait beaucoup. Du coup on a réduit à 180 grammes. إذا هنايا درنا 180 غرام ديال السكر. On a rajouté une grande cuillère à soupe de sirop de glucose. زدنا عليه واحد معلقة كبيرة ديال السيرو ديال الجليكوز. وزدنا عليه 4 cuillères à soupe d'eau. زدنا عليه واحد 4 معالق كبار ديال الماء. ابخي هنا من بعد غادي نزيدو واحد شويه ديال السيرو. حنا غادي نديرو هذا. Dina, je vais te laisser rajouter. On va rajouter non pas tout, tu mets juste une cuillère à soupe de ça. Tiens, tu prends la cuillère. Voilà, regarde, tu mets doucement. Tu sais quoi? Vas-y, mets direct. On va mettre direct. On va mettre comme ça. Voilà. تقريبا واحد à peu près 2 cuillères à soupe de sirop. تقريبا زدنا واحد 2 معالق كبار ديال السيرو ديال الفريز. وغادي نزيد عليه واحد شويه ديال الملون الغذائي. Et je vais rajouter un petit peu de poudre alimentaire, de colorant. Voilà. Vas-y. Voilà. Et là, je te donne la cuillère. Et tu vas rajouter, tu vas mélanger. Mélange doucement. Doucement. Attends. Je vais t'aider. Voilà, on mélange bien. Et après, on va le mettre... Attends. Ouais, c'est très bien. Là, on va mettre la préparation au micro-ondes. C'est marqué à chauffer pendant 4 minutes. On va chauffer ça et on vous reprend après. غنسخنوا هاد الشيء اللي خلطنا. كنت غنقول لكم باش الوطه. نسخنوا هاد الشيء في ميكرو-ondes مدة 4 دقائق ونتلاقاو من بعد. Là, on a sorti la préparation du micro-ondes. Attention, c'est chaud. هاو خرجنا الخليط ديالنا من الميكرو-ondes. عندكم حداو معايا لأنه سخون. وغادي نكبوه في لو مول ديالنا. بغيت غير نوريكم بان هذا لو مول راه درنا فيه الثلج. On a mis des glaçons dedans. Et là, on a mis notre moule. Voilà. Et là, on va commencer. Qu'est-ce qu'on va faire, Dina? On va renverser dans On les va vases. verser. Voilà. Après, on va mettre tout au frais. كبينا هكا. غادي نديرو كلشي في الثلاجة من بعد. Alors pour les deuxièmes bonbons, on a décidé de faire les bonbons que tout le monde connaît et que les enfants arrachent. C'est les bonbons au cola. Voilà, ceux-là. C'est celui-là le moule. بالنسبه للفاني الثاني اختارينا باش نديرو فاني بالكوكا. كلشي كيعرفوا الدراري صغار كيعجبهم بزاف. هذا هو المول ديالو بالقريعات هكا. Alors qu'est-ce qu'il nous faut, Dina, pour les ingrédients? Qu'est-ce qu'ils nous ont dit là? Alors, 10 cuillères à soupe de soda. Oui, 10 cuillères à soupe de soda. غادي خصنا واحد 10 ديال المعالق كبار ديال هاد المناضه كحله. 4 cuillères à soupe de jus de citron. غادي خصنا واحد 4 معالق كبار ديال جو دو سيترون، عصير الحامض او الليمون. ابخي
200 غرام de sucre. غادي خصنا 200 غرام ديال السكر ولكن حنا نقصنا السكر درنا غير 150 غرام. Nous on a réduit le sucre, on a fait que 150 grammes. 5 feuilles de gélatine oui. ou une cuillère à soupe d'agar-agar. Nous on va faire une cuillère, non c'est pas une cuillère à soupe, c'est une cuillère à café, c'est ça? Oui. Une cuillère à café d'agar-agar. L'agar-agar c'est ça. C'est quoi l'agar-agar? C'est de la gélatine végétale. غادي نديرو معلقه صغيره ديال لاكاغاغ واحد جيلاتين اللي كتكون نباتيه هي هذه من لي زالغ نورمالمون صايبه et du colorant alimentaire. انا ما غاديش ندير الكولورون alimentaire، غادي ندير عندي ان sucre noir هو اللي غادي نزيدو عليهم من الفوق. Je vais rajouter un sucre noir, je vais pas mettre du colorant alimentaire puisque le coca il est déjà noir. Voilà. C'est tout ce qu'il nous faut pour les ingrédients. Allez, غادي ندوزو لطريقة التحضير. Là on a le sucre. هنا عندنا السكر. On rajoute le coca. On fait 10 cuillères à soupe, ça fait à peu près un demi-verre de 10 ديال المعالق ديال الكوكاكولا كبار كيعطيونا واحد نص كاس ديال المنادة. On va rajouter 4 cuillères à soupe de jus de citron. غادي نزيدو 4 معالق كبار ديال عصير الحامض او عصير الليمون. De toute façon, je sais pas si ça fait. Oui, vas-y. 4 cuillères à soupe. Vas-y. Verse. Il faut pincer un peu. Attends. 1, 2, vas-y. 3, essaie de viser la cuillère. 4, c'est bon, stop. Du coca. Et du citron. زدنا واحد 4 معالق كبار ديال عصير الليمون او عصير الحامض. On va mettre une cuillère à café. Attends. Voilà. Et on va mélanger le tout. Voilà, on vient de le sortir du micro-ondes. Et là, خرجنا الخليط ديالنا من الميكرو. درنا فحال on a fait comme la première préparation, on a mis des glaçons. درنا الثلج هنايا بحال كما درنا الفانيل الاول نفس الطريقه. وغادي نعمروا لي مول ديالنا et on va remplir nos moules. Moi j'ai choisi de mettre un petit peu de sucre alimentaire que je vais mettre un petit peu en bas. غادي ندير شويه في لي مول من بعد باش نزوق ليه شويه. Je vais mettre un petit peu de sucre alimentaire. Voilà, là on a mis le sucre. Normalement, on conseille de mettre du colorant noir, mais moi je le possède pas pour le moment. نقدروا نزيدوا الملون الاسود ولكن انا ما عنديش. نشوفوا عليكم تقدروا ديروه. Voilà, ça donne ça. Vous voyez les quantités, hein, ça donne beaucoup. Hein. Après, nous, on a des moules comme ça, mais vous pouvez mettre des moules, des glaçons. Pour les glaçons, frigo, là, on trouve dans le commerce avec d'autres dessins. اللي ما عندوش هذا المول هذا دابا راه كنلقاو في الاسواق واحد لي مول اللي كنديروا ديال الثلاجه ولا ديال الحلوه وكل واحد كيدير اللي عنده ماشي مشكل. وكنشوفوا راه كتعطي هاد شوفوا هاد شويه راه عطا بزاف. دابا غادي نزيد واحد شويه د السكر من الفوق وغادي ندخلو للثلاجه يبرد. Je vais rajouter un petit peu de sucre et je vais le mettre au frigo au frais.
Avec la première préparation, on a décidé, comme ça donne beaucoup, en fait, les filles, vous pouvez mettre que la moitié des ingrédients, hein, parce que ça donne beaucoup. Du coup, on a décidé de faire les oursons avec la première préparation. البنات ولا ما عرفتش علاش ديما كنقول البنات. المهم المقادير اللي درنا في الاول كيعطيو بزاف، الخليط ديالنا عطانا بزاف. دوكو كنا بغينا نديرو لي زورسون بواحد المذاق اخر ديال الخوخ، ولكن غادي نديرو بهذا الخليط الاول. بالنسبه لكم نتوما ديروا غير نص المقادير الا بغيتو. فوالا درناهم هنايا. غادي نزيدو عليه واحد سكر هكا فانيدي غير باش نعطيو شويه ديال لا ديكو. Je vais rajouter un petit peu de sucre comme ça alimentaire. Voilà, je te laisse Dina le faire. Voilà, c'est bien. Vous voyez, c'est une jolie activité que vous pouvez faire avec vos enfants, ça les occupe. Et ça leur apprend d'ailleurs ce qui est important, comment faire des bonbons à la maison. كنشوفوا بان هنا هاد ملي كنديروا دي زاكتيفيتي هكا مع وليداتنا كنشغلوهم وكنعلموهم كيفاش كيتصنع الفانيد، وكنشغلوهم شويه بهاد العطله ما كنعرفوش شنو نديرو مع الدراري. تحاولوا ديروا دي زاكتيفيتي هكا معاهم باش تشغلوهم. Oui, voilà, ça donne ça. Je suis désolée parce que le coca il n'a pas encore pris, alors je pouvais pas le démouler tout de suite, et comme on doit partir, j'ai tenu quand même à vous montrer le résultat final. Ça donne ça. Voilà pour les sucettes. Ça te plaît, Dina? Oui. Tiens, c'est bon? Goûte d'abord. Voilà, ça fait plaisir de faire des bonbons à la maison. Je suis désolée parce que je vous ai habitué à une jolie présentation, mais là, bon, je fais comme je peux. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Tu peux leur dire au revoir? Au revoir. Voilà. فوالا هكا كنحصلوا على هذا الفانيد كيكون بحال هكا. حنا درنا لي سوسيت اللي الدراري صغار كيحماقوا عليهم. فوالا ça donne ça les petits oursons. Je suis désolée par contre الكوكا باقي ما شدش، ومع انا خصني نمشي ما قدرتش نصبر عليه حتى يديمولا. بون كيعطيو هكا. كنتمنى هاد الفيديو تكون عجباتكم، نقول لكم الى الفيديو المقبل بحول الله. Tata, elle est trop bonne en sucette. Ah, c'est bien, c'est très bien ma chérie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. À bientôt. Ah, c'est gentil. À bientôt. Shukran Tata Bruxelles.